আজি হল মানুহজন আছে নেকি নাম কি তোমাৰ নাম কি যাব লাগে ক'ব লাগে কমপ্লেইন দিব লাগে ভাল লাগে মানুহজন বাহিৰত হিন্দী ভাষী। হেল্ল' গাইজ, কি খবৰ? আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে। তো গাইজ আজি এনেকুৱা এটা কণ্টেণ্ট লৈ আহিছোঁ য'ত অসমীয়া ছোৱালী বা বোৱাৰী সুৰক্ষিত নহয়। অসমৰে গুৱাহাটীত তেনেকুৱা কিছুমান কোম্পানী আছে য'ত নেকি আমাৰ অসমৰ নিবনুৱা শিক্ষিত ছোৱালী বা বোৱাৰীসকল তেনেকুৱা কোম্পানীত কিবা জব সৰু সুৰা জব কৰি আছে। কাৰণ সেই সৰু সুৰা জবৰ সুযোগ উঠাই কোম্পানীত বহিৰাগত কিছুমান উপৰঞ্চি লোক তথা মেনেজাৰ, এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ তেনেকুৱা লোকে আমাৰ অসমীয়া ছোৱালীৰ ওপৰত বিভিন্ন ধৰণৰ অত্যাচাৰ চলাই থাকে। হয়তো তেনেকুৱা ছোৱালী আমাৰ অসমত বহুতো পোৱা যাব। হয়তো সেইজনী বা সেইসকল ছোৱালীয়ে নিজে কাকো ক'ব পৰা নাই বা ক'লে ভয়ৰ কাৰণেও কোৱা নাই, যাতে ক'লে বা সেই কোম্পানীৰ পৰা তেওঁক ওলাই দিয়া হয়। বাট কিছুমান এনেকুৱা ছোৱালীও আছে যি নেকি নিজৰ ভৱিষ্যতত চিন্তা নকৰি সেইবোৰ কামত লিপ্ত হয় আৰু লগতে তেনেকুৱা কামো কৰে। ঠিক তেনেকুৱাই কিছুমান ছোৱালী আছে যি নেকি ভয় নকৰি সকলো সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়। ঠিক তেনেদৰে কোম্পানীত কাম কৰি থকা 3-4টা ছোৱালীক যিটো কোম্পানীত কাম কৰিছিল সেইখন কোম্পানীৰ মেনেজাৰ তেওঁৰ ছোৱালীজনীৰ বা ছোৱালীকেইজনৰ বিভিন্ন গাত হাত দিয়া, আনকি বাহিৰত লগ কৰিবও কয়। ইয়াক লৈ ছোৱালীকেইজন বীৰ লাচিত থানাক এখন এজাহাৰ দিছিল, এখন জাননী দিছিল আৰু জনাইছিল যে এনেকুৱা এনেকুৱা অশ্লীল ভাষা গাত হাত দিয়া কাম কৰে। তাৰপিছত বীৰ লাচিত থানাই একশ্যন মূৰত আহি কেনে সেইকেইটাক আঁঠু গাৰাইছে, ভুল স্বীকাৰ কৰাইছে, কাণত ধৰাই উঠা বহা কৰিছে। চাওক আপোনালোকে ভিডিঅ'টো। নচলিব ইয়াত, নচলিব ইয়াত। অসমীয়া হয়, অসমীয়াৰ মান ইজ্জত ৰাখি যাওক। কোন হিন্দী বাকী মাতি बिल लसित सेना जो आसामी के लिए, आसामी लोगों के लिए काम करते हैं। आसामी के लिए अपने अपने जाने का को आपका कंपनी से कोई लड़की लोग को सब गाट टास कर रहा है, कोई कर रहा है, फिजिकली हैरेसमेंट। ये कंप्लेन हमको देने के लिए गया था रोंगिया में। ये कहाँ काम करता है? ये पीपीसी में। तो जो आदमी है, एक ये बात तुम किसी को बोला? किसको बोला?
अरे उसका शादी हुआ है, उसको बोलो, जिसका कंपनी में बोला किसी को उसने बीबी बच्चा वाला है, बीबी बच्चे का कच्चा। अरे मेरा कहना है, ये लड़की है, बोलेगा क्या? एक बार उसको चांस दिया, एक बार बोला था, एक बार चांस दिया, और दोनों बार किया वो। आप ऐसा एम्प्लॉय क्यों रखता है ये आसाम में? एम्प्लॉय क्यों रखता है? अरे किसी को बोलना पड़ेगा ना, किसी को बोलना पड़ेगा ना। पहले नहीं हम लोग कैसे जानेंगे, कैसे मालूम पड़ेगा? किसी को बोलेगा किसी को? क्यों तो बोलेगा, कैसे मालूम पड़ेगा? पहले बोलना चाहिए, कैसे मालूम पड़ेगा? हम लोगों का अभी मांग यही है, जो इधर गलत काम कर रहा है उसको लड़की को हैरेसमेंट कर रहा है, उन लोगों को हटाना चाहिए। नहीं तो हम लोग এইকেইজনী ছোৱালী আমাৰ কোনটো চাওঁ ছোৱালীখিনি পিছফালে ये लोग सब लोग कंप्लेन कर रहा है कि लोग को छेड़ते हैं। सब लड़की लोग बोला গোটেই ছোৱালীৰ লগত অশ্লীল ব্যৱহাৰ এইজন आपका सामने बोल रहा है, आप माफी मांगो। माफी तो मांगी अरे ऐसे আজিৰ পৰা মই কোনো অসমীয়া আই মাতৃসকলৰ ওপৰত আৰু ভণ্টিসকলৰ ওপৰত বেয়া দৃষ্টি নেচাওঁ। মই মোৰ চিষ্টাৰ হিচাপে, মোৰ মা হিচাপে বিয়াভ কৰিম। অসমত অসমীয়া ৰাজত্ব চলিব, অসমীয়া কাম কৰিব। उसको निकालना चाहिए, आप अभी निकाल लीजिए। अरे हमको तो देखना पड़ेगा ना, काम करना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा अभी? आपका पूरी पुस्तक आप बोल रहे हैं तो सब लोग बोल रहे हैं ना, सब लोग बोल रहे हैं ना। ठीक है, आपको 2 घंटा का समय दिया। सर ऑफिशियल प्रोसेस करेगा, इसी ने बोला। आप ऑफिशियल प्रोसेस करेगा, ठीक है। आप उसको